हेलो दोस्तों, फैक्ट्स विद शाबीर में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेफरी एप्स्टीन को, जिसका नाम आप लोगों में से बहुत सारों ने सुन रखा होगा, जो कि एप्स्टीन फाइल रिलीज होने के बाद मोस्टली सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन हर जगह पर जिक्र किया जा रहा है एप्स्टीन फाइल्स का। जेफरी एप्स्टीन दरअसल में कौन था वो बहुत कम लोग जानते हैं। उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया टीचिंग से और वो बन गया एक बहुत बड़ा क्रिमिनल। उसने वहां से वहां तक किस तरह तरक्की की, कौन लोग थे जिन्होंने उसको सपोर्ट किया वहां तक पहुंचाने में, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। एंड तक बने रहिएगा। जेफरी एप्स्टीन दरअसल अमेरिकन सिटीजन था, जो सबसे पहले एक स्कूल में, जिसका नाम डल्टन स्कूल था, ये स्कूल मैनहट्टन न्यूयॉर्क में वाक़ था, उसमें मैथ और फिजिक्स का एक टीचर था। और ये भी सच है कि इसके पास कोई डिग्री नहीं थी, ना ही मैथ की और ना ही फिजिक्स की, फिर भी ये वहाँ के अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाया करता था। उन्हीं अमीर लोगों के बच्चों के वालिदैन ने इसको सपोर्ट की और इसको फाइनेंसर बनाया, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम एलन एस ग्रीनबर्ग का है, जो कि एक सीईओ था वॉल स्ट्रीट फर्म पियर स्ट्रिंग का। उन लोगों ने इसको सपोर्ट किया और एक अपना प्राइवेट फाइनेंसर बनाया। ये तकरीबन 10 साल उन अमीर लोगों के लिए एक फाइनेंसर फर्म खोले, उसमें काम करता रहा और उनकी पैसों को मैनेज करता रहा। फिर उन्हीं अमीर लोगों ने इनकी मुलाकात और अमीर लोगों से करवाई, उन्होंने इसको सपोर्ट किया और आखिरकार ये इस काबिल हो गया। उनकी मदद से इसने अपने 2 प्राइवेट आइलैंड खरीदे। यूएस वर्जिन आइलैंड में इसने 2 प्राइवेट आइलैंड खरीदे। जी हाँ दोस्तों, एक का नाम लिटिल सेंट जेम्स और दूसरे का नाम ग्रेट सेंट जेम्स था। लिटिल सेंट जेम्स की टोटल आबादी 72 एकड़ के लगभग थी, जबकि उसकी उस वक्त की कीमत 7.95 मिलियन यूएस डॉलर थी। ग्रेट सेंट जेम्स, उसकी टोटल आबादी 165 एकड़ थी और उसकी उस वक्त की कीमत 22.5 मिलियन यूएस डॉलर थी। और वहां तक रसाई के लिए कोई जमीनी रास्ता मौजूद न था। वहां पर जाने के लिए इसका अपना हेलीकॉप्टर, इसकी अपनी बोट या इसका प्राइवेट जेट इस्तेमाल होता था। यानी कि ये जिन लोगों को लेकर जाना चाहे वही लोग वहां तक रसाई हासिल कर पाते थे, और जिनको ये वापस लाना चाहे वही वहां से वापस आ सकते थे। इन दोनों जजीरों में से एक सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था, जो कि एप्स्टीन फाइल्स में रिलीज हुआ और उनके सारे काले धंधों का मरकज था। जब ये रिलीज हुआ उसके बाद स्टेट ने इन दोनों जजीरों को सेल कर दिया 2023 में। तब इन दोनों जजीरों की कीमत, जो कि लगभग 30 यूएस मिलियन डॉलर में खरीदे गए थे, तब इनकी टोटल कीमत 60 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर थी। जेफरी एप्स्टीन को इतनी पावर में लाने वाले लोगों में से एक बहुत बड़ा नाम, जो कि एप्स्टीन फाइल के बाद रिलीज भी हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रहा है, वो था उसकी गर्लफ्रेंड गैसलीन मैक्सवेल का, जो कि 1961 में फ्रांस में पैदा हुई और यूके में बड़ी हुई। उसका बाप रॉबर्ट मैक्सवेल एक बहुत बड़ा मीडिया टाइकून था, और ये गैसलीन मैक्सवेल ही थी जिसने शुरू में इसको सपोर्ट किया और इसको एलीट लोगों से मिलवाया, जिसकी बदौलत ये इस मकाम तक पहुंचा कि इसने अपने जजीरे खरीदे। 30 मिलियन यूएस डॉलर की कीमत के बराबर इसने वो जजीरे खरीदे, और उसके बाद वहां पर इन्होंने अपने काले धंधे शुरू किए, जिनका जिक्र एप्स्टीन फाइल में है। जुलाई 2006 में इसको पाल्म बीच पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर चार्जेस था सोलिसिटी प्रोस्टिट्यूशन। 13 मंथ ही सिर्फ इसने जेल काटी, अपनी सजा पूरी किए बगैर इसको रिहा करवा लिया गया, क्योंकि इसके कनेक्शंस पावरफुल लोगों के साथ थे और एलीट लोग इसकी मदद कर रहे थे। उन्होंने ज्यादा अरसा इसको जेल ना रहने दिया और सिर्फ 13 मंथ के अरसे के बाद ही इसको वहां से रिहा करवा लिया गया। दूसरी बार 2019 में फेडरल चार्जेस में इसको अरेस्ट किया गया। 6 जुलाई 2019 में न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर ही इसको अरेस्ट किया गया और 10 अगस्त 2019 में ये अपने ट्रायल से पहले अपने सेल में मुर्दा पाया गया। अब इसकी मौत भी एक बहुत बड़ा राज है। क्या ये सच में मरा भी है कि नहीं, क्या ये खुदकशी थी या ये मर्डर, ये भी क्लियर अब तक नहीं हो सका। ऑफिशियली ये स्टेट किया जाता है कि ये एक सुसाइड था। वो अपने ट्रायल से पहले खौफ की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर यह साबित होता है कि वो एक
خودکشی نہیں تھی بلکہ ایک مرڈر تھا، کیونکہ جس دن اس نے خودکشی کی، بظاہر جس طرح سے اس سب کو پیش کیا گیا، جس طرح وہ مردہ ملا اپنے سیل میں، بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ وہ ایک خودکشی ہی ہے، لیکن جس دن اس نے خودکشی کی اس دن کے اس منٹ کی وہ ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں ہوئی، کیمراز کا میل فنکشن کہہ کر اس ویڈیو کو بھی گم کر دیا گیا جس میں اس نے خودکشی کی۔ اس کے علاوہ اس وقت اس دن کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے ڈیوٹی پر، ان کو بھی بے ہوش پایا گیا۔ ان میں سے ایک سیکیورٹی گارڈ جو کہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گاڑی بغیر ریکارڈ کے، بغیر پرمیشن لیٹر کے اس کو وہاں سے لے کر گئی، اور اس پولیس آفیسر نے، سیکیورٹی گارڈ نے نہ صرف یہ دیکھا بلکہ اس نے اپنے اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بھی کی، جس کے بعد اس گارڈ کو بھی غائب کر دیا گیا۔ بہت ساری باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اسی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ 2019 میں ان ایلیٹ لوگوں نے جن کا ایکسپوز ایپسٹین فائل میں ہوا ہے، انہوں نے اپنے راز ایکسپوز ہونے کے ڈر سے اس کو اپنے ٹرائل سے پہلے ہی موت کی نیند سلا دیا، اور اس کو مار کر ہی بظاہر خودکشی ظاہر کر کے اس کے سیل میں پھینک دیا گیا۔ لیکن کیا جو وہاں پر مردہ ملا وہ ایپسٹین ہی تھا یا نہیں، یا انہوں نے اس کا کوئی باڈی ڈبل یا اس کی سرجری کرایا ہوا کوئی انسان مار کر وہاں ڈالا تھا؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بھی وائرل ہو رہا ہے کہ ایپسٹین ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ زندہ کیوں ہے یا ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی بھی بہت ساری ریزنز سامنے آئی ہیں، بہت سارے کلوز سامنے آئے ہیں۔ ایک تو سوشل میڈیا پر کچھ پکچرز وائرل ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کی گلیوں میں، اسرائیل کی سڑکوں پر ایک آدمی گھوم رہا ہے جس کو کیمراز کی مدد سے کیپچر کیا گیا ہے۔ اس کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بالکل ہو بہو جیفری ایپسٹین کی طرح ہی لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ اکاؤنٹس بھی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں جن سے کچھ گیمز کو بھی پرچیز کیا گیا ہے، اور جب سوشل میڈیا پر یہ بات وائرل ہوئی تو اس اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے 100% کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آفیشلی طور پر کچھ بھی ثابت نہیں ہوا۔ آفیشلی طور پر اس کو ایک سوسائیڈ قرار دیا گیا ہے، جو کہ بہت ساری ریزنز کی وجہ پر غلط ثابت ہو چکا ہے۔ کیا وہ ایک مرڈر تھا یا وہ مرا بھی ہے کہ نہیں، یہ بات بھی ابھی ثابت ہونا باقی ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایپسٹین فائل کا، انہوں نے وہاں پر کیا کیا، ایکسپوز کیسے ہوئے، کس نے ایکسپوز کیا، کون کون لوگ شامل تھے، اور یہ کیا کیا کرتے تھے، اور ان کے وہ سب کرنے کی وجہ کیا تھی، وہ سب ہم اگلی ویڈیو پہ ڈسکس کریں گے۔ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔